for apple. A for apple. Apple यानी सेब. Apple यानी सेब. B for banana. B for banana. Banana यानी केला. Banana यानी केला. C for cat. C for cat. Cat यानी बिल्ली. Cat यानी बिल्ली. D for dog. D for dog. Dog यानी कुत्ता. Dog यानी कुत्ता. E for elephant. E for elephant. Elephant यानी हाथी. Elephant यानी हाथी. F for frog. F for frog. Frog यानी मेंढक. Frog यानी मेंढक. G for grapes. G for grapes. Grapes यानी अंगूर. Grapes यानी अंगूर. H for horse. H for horse. Horse यानी घोड़ा. Horse यानी घोड़ा. I for ice cream. I for ice cream. Ice cream यानी ice cream. Ice cream यानी ice cream. J for joker. J for joker. Joker यानी joker. Joker यानी joker. K for king. K for king. King यानी राजा. King यानी राजा. L for lion. L for lion. Lion यानी सिंह. Lion यानी सिंह. M for mango. M for mango. Mango यानी आम. Mango यानी आम. N for nest. N for nest. Nest यानी घोंसला. Nest यानी घोंसला. O for ox. O for ox. Ox यानी बैल. Ox यानी बैल. P for parrot. P for parrot. Parrot यानी तोता. Parrot यानी तोता. Q for question mark. Q for question mark. यानी प्रश्न चिन्ह. यानी प्रश्न चिन्ह. R for rat. R for rat. Rat यानी चूहा. Rat यानी चूहा. S for ship. S for ship. Ship यानी जहाज. Ship यानी जहाज. T for train. T for train. Train यानी रेलगाड़ी. Train यानी रेलगाड़ी. U for umbrella. U for umbrella. Umbrella यानी छतरी. Umbrella यानी छतरी. V for vegetables. V for vegetable. Vegetable यानी सब्जियां. Vegetable यानी सब्जियां. W for watch. W for watch. Watch यानी घड़ी. Watch यानी घड़ी. X for Xmas tree. X for Xmas tree. यानी क्रिसमस वृक्ष. यानी क्रिसमस वृक्ष. Y for yak. Y for yak. Yak यानी yak. Yak यानी yak. Z for zebra. Z for zebra. Zebra यानी zebra. Zebra यानी zebra. Thank you for watching.